Bonsoir. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Mais cette fois-ci, je ne pouvais pas dormir sans remercier le docteur Laraqi Rita, une spécialiste de la nutrition. Je la crois, c'est une femme honnête et qui a été d'un précieux secours pour moi aujourd'hui, où je vous parle. Parce qu'elle m'a offert du pain qui a une odeur magnifique, une odeur qui vous fait rêver, qui vous fait transporter vraiment très 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 loin. Regardez ce pain, comment il est décoré. Elle me les a offerts, elle m'a offert 10 pains. Tiens. Et tenez-vous bien, elle m'a dit qu'elle allait me faire la surprise et elle me les a offerts par un moyen très spécial de transport et ils me sont arrivés très chauds, à tel point que sans me rendre compte, j'ai avalé un pain tout seul, avant de prendre le repas de midi. Et ce pain a des effets, paraît-il, puisqu'elle est spécialiste en nutrition, a des effets spectaculaires et elle le fabrique elle-même, elle me l'a offert. Et j'ai demandé la recette, elle était généreuse. Alors je vais vous la donner, cette recette. Je vais vous la donner en français. Et puis غادي نحاول نترجمها بالعربية. لأنه ماشي سهل باش نجبر الأسماء ديال باش تكون هذا الخبز هذا. أولا صلحت لا فارين دي بوتر. عمري ما سمعتها. سميتها بالعربية توضيح. Allez chercher, moi je ne sais pas, je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans ce pain. Le sarrasin, le hamta sauda, le blé complet, القمح على مخو. ماشي الفرص، القمح. Les flocons d'avoine, الشوفان. L'avoine هي الخرطال. حنا تنعيطوا له. Les flocons d'avoine. نواة الشمس لو تورنسول القرعه الزريعه ديال القرعه هذيك لاكورج اللي تبات ناكلوها الزريعه ديالها هذيك مهمه جدا. الزنجلان سي السيزام كان با تيبيعو الله يرحمو كنا تنقايلو ناكلو فيه داك الزنجلان غزال تيكون فوق الكراشل فوق الخبز. إلا شي نهار حبيتو تاكلو قريشلات بسلامة خيركم تيكون فيهم النافع والزنجلان وشوية السكر. لانيس النافع اكزاكتومون حتى النافع هذا فيه تلت النافع دقتو فيه تلت النافع. اي بوي واحد لاكغين سميتها شيا غادي نصور لكم هادشي وغادي نديرو مع هاد لا فيديو هو داك عندي كله مصور. شيا ما عرفتش حتى بالعربيه سميتها شيا. واخر زريعه اللي كاينه هي نوار زريعه الكتان. هاد الخبزه اللي لذيذه الله يرضي عليها هاد الطبيبه غيتا العراقي قالت لي خصك تفطر بها في الصباح بزويته بلديه وبويضه بلديه مسلوقه وغادي يجيب الله البركه والتيسير. فاش سي ان غوبا براتيكمون انتي كونسير ضد السرطان وتيعوط المصيرنات. ما عندك لا تشرب لا داك اليوغور ولا داك التخبيق هذا بالمعقول. الا كليتي شي وحيده غاد الترانزيت ديالك غادي يتمشى مزيان على طراز. اي بوي المواد السكريه ما فيش بزاف، c'est-à-dire l'indice glycémique n'est pas élevé. Donc c'est un pain merveilleux. Je vous invite à en goûter. Hakassidi, je vous invite à en goûter. Il est très 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 bon. Il a une couleur et surtout l'odeur du pain de ma mère. Voilà. Alors, je ne pouvais pas dormir sans vous faire goûter ce pain, sans vous amener à le préparer vous-même, parce que vous avez la recette. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la canne à pêche et le poisson. هذه مثلا تيقولوها قلت لها لا الطبيب الله يخليك
عطيني لا كنابيش، عطيني باش تصوبو، عطاتولي وفي التالي قلت الله يرحم والديك عطيني ندوق من الخبز ديالك، وتشكرها جدا جزيل الشكر. Alors, voyez que les Marocains sont très bons et les Marocaines sont merveilleuses. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Vive les Marocaines et vive les Marocains et vive le Maroc!